پر چلانے والا کون؟ کون؟ اللہ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಯಾರ್ರಿ? ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ನಡೆಸ್ತಾನ. ಆ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ದರ್ಶನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ? ಸದಾಚಾರಿ ಭಕ್ತರೇ परमात्मा दर्शन किया करो, राहे हिदायत पर चलने वाले ही अल्लाह के दीदार के काबिल हैं. ये राहे हिदायत अल्लाह का है ना, जिसे मैं राहे हिदायत पर चलाना चाहता हूँ उसे काम भेज तो क्या होने? मस्जिद को भेज तो क्या, मदरसे को भेज तो क्या, मंदिर को भेज तो क्या, पाठशाला को भेज तो क्या, काम भेज तो क्या? राहे हिदायत पर चलाने वालों के लिए मैं वलियों मुर्शिद के पास भेजूंगा. देखो कितना खूबसूरत अल्लाह का कलाम उतरा, देखो कितना खूबसूरत उतरा. ನಾನು ನಿಮಗೆ सदाचारी भक्तों परिवर्तित इसलिए के मंदिर मस्जिद को नहीं, मदरसे पाठशाला को नहीं, कहाँ भेजूंगा? वलियों मुर्शिद के पास भेजूंगा. कितना बड़ा तोहफा दिया. आज वलियों मुर्शिद के पास भेजा है. तो अल्लाह में हिदायत देगा, हमें पाक बनाएगा, हमें परहेजगार बनाएगा, हमें अपना दीदार नसीब करेगा. इसलिए हज़रत सैयद शाह हुसैन पीर कादरी चिश्ती रहमतुल्लाह का तीसरा मैसेज क्या है, पैगाम क्या है? राह हिदायत पर चलने वाले ही अल्लाह के दीदार के काबिल हैं. यकीनन जिस तरह लकड़ी जलाती है उसी तरह हमारा भूखा रहना, भूख की आग है अंदर, प्यास की आग है अंदर. प्यास बोलना बहुत प्यासा है, प्यास अलग अलग है भी, हर चीज की प्यास है ना. नफ्स की प्यास बुझा देगी, जलाकर उसे सोना बना देगी. इसीलिए रमजान में तुम जला लो अपने अंदर के काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ को जलाकर तुम परहेजगार बन जाओ. मैं तुम्हें हिदायत देने के लिए वलियों मुर्शिद के पास भेजूंगा. हम सब जमा है ना, ये अल्लाह की मर्जी है. मैं बुलाने से, आपको कोई बुलाने से आप नहीं आए, अल्लाह ने आपके दिल में डाला. आप हजरत सैयद शाह हुसैन पीर कादरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में शिरकत फरमाकर और अल्लाह से दुआ मांगे हैं. तो मेरी दुआ यही है कि हम ईद उल फितर कैसे मनाएं. मैं नियत किया मेरे कितने भी निस्बत में जुड़े हैं उनका फिक्रा खानकाह से अदा हो, वो मुझे ताकत दे, वो मुझे ताकत दे. सिर्फ मेरा चत्ता कर ले नहीं पड़ता जी, और ये अल्लाह अरे रुपए काटने वाले नहीं, अल्लाह वाले खाली 2 रुपए काट देंगे. उन्हें 2 केजी गेहूं दे, मुझे बोलते हैं तेरा कितने बच्चे ताकर को चुप बैठना करके मुझे जिन्हें बड़े लोग आपके सर के बोलने वाले इसको ताकर चुप बैठ कहीं पर कीजिए करते. लेकिन अल्लाह वाले अपने फितरे की नियत में हम सब की मग़फ़िरत का फितरा, हम सब की ज़कात का, हम सब की ज़कात अता फरमाना है. तजरक देना का क्या है बोलो, हम वो नहीं देख सकते. तो आज पीर की निस्बत दिला रही कि नहीं दिला रही? पीर की निस्बत वो काम पूरा कर रही. इसलिए अल्लाह ने परहेजगार बनने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं फरमाया 4 बंदों को नहीं बख्शिश होगी, माफ नहीं किया जाएगा. और कौन है? हाँ, एक नशा करने वाला है ना. अब नशा छोड़ने वाले को मुबारकबादी दे रहा हूं, तक़हुम रब्बहुम शराबन तहुरा. कौन सी मुबारकबादी दे रहा है? तू दुनिया की नशे की शराब छोड़ेगा, मैं उसे शराबुल तहुरा दिलाऊंगा. इस खुशी में तो जी वो लोग छोड़ेंगे तो आज अल्लाह खुश होगा कि नहीं होगा? तो छोड़ोगे बोलने वाले के भेजे कि नहीं भेजे अल्लाह ताला. इसीलिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें आदमी से इंसान बनने के लिए खानकाह हुसैन पीर की निस्बत अता फरमाया है. यहाँ किसी को दिखावा करने का नहीं है, किसी को बताने का नहीं है. वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है. मैं यकीनन कहता हूँ आप औलिया की निस्बत में ईद उल फितर अदा करना आसमानों पर हमारा जिक्र हो, यकीनन होगा. क्योंकि हम अल्लाह के खौफ में इबादत करते हैं, अल्लाह के खौफ में रोज़ा रखें, अल्लाह के खौफ में ईद के दिन मिलकर अल्लाह से दुआ मांगे हैं. तो मेरी दुआएं हैं, बहुत ज़रूरी है कि ईद उल फितर को हम अगली ईद उल फितर की तैयारी परहेज़गारी से करेंगे, अच्छे अमाल से करेंगे, ईमान और यकीन के साथ
اچھے اعمال کرتے ہوئے اگلے عید الفطر تک ہم کیا کریں گے بتائیے؟ نیک عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اس نئے سال کی شروعات پرہیزگاری سے نیک اعمال سے ہوئی ہے تو ہم سارے جہاں میں انسانیت کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم سارے جہاں میں دھرم کا پرچار کر سکتے ہیں کہ نہیں ہے؟ دھرم ایک ہی ہے نا، ایک ستیہ ایک استے۔ آج اللہ کا کرم ہے ان اولیاء اللہ کے صدقے میں جہنمیوں کو بھی جنت عطا فرما۔ جب اویس کو روکا گیا کہ نہیں روکا گیا؟ جنت میں جانے سے روکا گیا، پریشان ہو گئے، اے اللہ میں کیا ویسا گناہ کیا ہوں، مجھے کیوں روکے ہیں یہ فرشتے؟ تو اللہ کہتا ہے جو اناچاری ہے نا پیچھے ان کو دیکھ کر اشارہ کرنا، تیری انگلی کا اشارہ جتنے لوگوں کو ہو جائے گا ان کی نجات فرماؤں گا۔ یہ نجات کا آخری اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نجات عطا فرمائے گا بھی آپ ان کی نسبت میں، صحبت میں، سنگت میں ہم توبہ کریں گے تو ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی بتائیے؟ اس لیے میں دعا کرتا ہوں پیر طریقت حضرت سید شاہ حسین پیر کی نسبت نہ کہیں کتابہ ہے نہ اپنے واسطے ہے، کچھ نہیں، صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہاں جو آتے ہیں وہ اللہ کے لیے آتے ہیں، یہاں جاتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے جاتے ہیں۔ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ اللہ والوں کے پاس نہیں آئیں گے کیا بتائیے تمہیں؟ جسے اللہ والوں کی نسبت میں داخل کرنا چاہتا ہے اسے وہی شیطان بھی اللہ سے کہا تیرے داسر ہرے تو نام یاری بداری کے رسول اللہ، تیرے اولیاء کو چاہنے والوں کو چھوڑ کر میں سب کو گمراہ کر سکتا ہوں لیکن انہیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے کیا بولو؟ اسی لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے قبول فرما کر عید الفطر کی بابرکت دعائیں ہمیں اللہ کے بارگاہ میں اللہ قبول فرما کر ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی آخرت آسان فرمائے، ہم سب کو اللہ اپنی پناہ میں دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم توسلت بهذه السورة الكريمة سورة ياسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبس الحاجة بحرمة سيدنا محمد عليه السلام